भजे मानवसिंहरूपां सदात्मच्छाननिरतं विषये परान्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णा महाप्रज्ञं धैर्य औदार्यक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थगुरुं भजे। अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये। अन्ततत्त्वज्ञं विदुशेखरभारतीम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं च येन चराचरं तत्पददर्शनं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरुचरणा मां रत्नगर्भगणपतिं रक्ष मां कस्यपादिमौलिहृदय कमलकुमुरमधुकरं ऋष्यशृङ्गप्रदयतीर्थवश्यमिष्टदायकं रत्नगर्भगणपतिं पाहि मां रत्नगर्भगणपतिं रक्ष मां रत्नगर्भगणपतिं पाहि मां। सौन्दर्यलहरीकर्त्रे सर्वमङ्गलदायिनी शङ्कराचार्यवर्याय यतिराजाय ते नमः। शिवशक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्तप्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि। अतस्तामाराज्यो हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यप्रभवति। तनीयान् सम्पासुं तव चरणपङ्केरुगभवं विरिञ्चि सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलं। वगच्चेनौ शौरि कथमपि सहस्रेण शिरसा हरसञ्चुभ्यैनं भजितं मुखं इन्दुं कृत्वा उदयुगमदस्तस्य तदतो आराधं ध्यायेत् हरमरिचिरेमं पदकलापय सर्वाणां तत्त्वं शमयति शकुन्तलाधिपैव जलपृष्ठादुर्गा सुनयति सुरागारशिलय कटिलेखातन्मे कपनशशि वैश्वानरमय महातो पश्यन्तो ददति परमाप्रादलहरि। भवानि त्वं दासि मयि तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्यपदवी मुकुन्द ब्रह्मेण कुटमकुटनीयादिकपदं त्वया भूत्वा वामं वपुरपरिसृष्टेन मनसा शरीरार्थं शम्भो कवरमपि सकलमपि विद्धा विरचन गतिप्रदक्षिण्य क्रमणमसनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेश
सुखमखिलमात्मार्पणदृश सपर्यापर्याय तव भवतु यन्मे विलसितं सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरा मृत्युहरिणीं विपद्यन्ते विश्वे विदिशतमकार्याधिविशद करालं यच्छेन कबलितवतत्कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननि ताटं च महिमा किरीटं वैरिञ्चं परिहरपुरस्कैटभभिद कठोरे कोटीरे कलसि जहि जम्बारि मकुटं प्रणम्रे स्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनं भवस्याव्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते स्वदेवो भूताभिगृणिभिरणिमाद्याभिरभितो निषेव्ये नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति य किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयन समृद्धिं तृणयतो महासंवर्ताग्नि विरचयति लीलाजनविधिं चतुश्चर्यातन्त्रे सकलमभिसन्धाय भुवनं स्थितस्तत्सिद्धि करव परतन्त्रै पशुपति पुनस्तन्निर्बन्ध अखिल पुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरविदं शिवशक्ति काम शिथिलधर विशीतकिरण स्मरोघं सचक्र सदनुज परामारहरय अमीवृल्लेखाभि त्रिशुभिरवसानेषु घटिता भजन्ते वण्डास्ते तव जननि मामावयवतां स्वरं योनिं लक्ष्मी हृदयमिदमादौ तव मनो निधायैके नीचे निरवधि महाभोगरसिका भजन्ति त्वां चिन्त मणिगुणनिबद्धाक्षवलया शिवाग्नौ जुहन्त सुरभिघृतधारावृतिशतै शरीरं तं शम्भो शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतशेषशेषि स्वयमुभयसाधारणतया स्थितसम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरय मनस्तं व्योमस्तं मरुदसि मरुत्सारधिरसि त्वमापस्तं भूमि त्वयि परिणतायां नहि परं त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दकारं शिवयुवति भावेन बिभृशे तवाज्ञाचक्रस्तं तपनशसि कोटिज्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपाशं परचिता यमाराध्यान् भक्त्य रविशसि शुचिरामविषये नैरालोके लोके निवसति हि भालोकभुवने विशुद्धौ ते शुद्ध स्फटिकविशदं व्योमजनकं शिवं सेवे देवी अपि शिवसमानव्यवसितं ययोकाञ्चायान्त शशिकिरणसारूप्य शरणे विधूतान्तर्ध्वान्त विलसति चकोरीव जगति समुन्मील संवित्कमलमकरन्दैकरसकं भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि मगतामानसचरं यदालापादष्टादशगुणितविद्या परिणतिः यदा दत्ते दोषात् गुणमखिलमद्भ्यर्पय इव तव स्वाधिष्ठाने भूतवकमधिष्ठाय निरतं समीरे संवर्तं जननि महतीता च समयां यदा लोके लोका अगति महति क्रोधकलिते दयादाय दृष्टि शिशिरमुपचारं रचयति तटित्वं तं त्यक्त्य तिमिरपरिपन्थि स्फुरणया
पुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्देन्द्रधनुषं तव श्यामौ मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं निषेवे वक्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनं तवाधारे मूले सगसमययालासपरया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम् उभाभ्यामेताभ्याम् उदयमिति मुद्दिश्य दयया सनादाभ्यां जज्ञे जनकजननी जगदिदं गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते हैमं हिमगिरिसुते कीर्तयति सनीडे यच्छाया चूर्णशबलं चन्दसकलं धनुषौलासीरं किमिति न निबध्नाति धिषणं दुनोतु दान्तं तुलितदलितेन्दीवरवनं घनस्निग्धश्रेष्ठं चिकुरनिकुरुम्बं तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सगजमुपलब्धुं सुमनसो वसन्त्यस्मिन् मन्ये बलमदनवाटीमिठपिनां तनोतु क्षेमं तव वदन सौन्दर्यलहरी परिवाहस्रोत सरणिरिव सीमन्तसरणि वगन्ति सिन्धूरं प्रबलकबरी भारतिमिर दिशां वृन्दे बन्दीकृतमिव नवीनार्ककिरणम् अराळै स्वाभाव्य अलिकलभसस्त्रीभिरलकै परीतं ते वक्तं परिहसति पङ्केरुहरुचिं दरस्मेरे यस्मिन् दशनरुचि किञ्जल्करुचिरे सुगन्धौ माज्यन्ति स्मरदगनचक्षुर्मधुलिघ ललाटं लावण्य विधिविमलमाभाति तव यत् द्वितीयं तन्मन्ये मकुटघटितं चन्द्रशकलं विपर्यासन्न्यास उभयमपि सम्भूय च मिध सुधालेपश्रुति परिणमतिदाता हिमकर भ्रुवौ भुग्ने किञ्चित् भुवनभयभङ्गव्यसनिनि तदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां धृतगुणं धनुर्मन्ये सौम्ये करकरगृहीतं रतिपथे प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे अगसूते सौर्यं तव नयनमत्कात्मकतया प्रिया मां वामन्ते सृजति रजनीनायकतया तृतीया ते दृष्टि दरदलित हेमाम्बुजरुचिः समाधत्ते सन्ध्या दिवस निशयोरन्तरचरि विशाला कल्याणि स्फुटरुचिरयोजा कुवलये कृपाधाराधार किमपि मधुरा भोगवतिका अवन्ती दृष्टिस्ते बहुनगर विस्तार विजय ध्रुवं तन्नाम व्यवकरणयोग्याभिजयते कवीनां सन्दर्भ तपकमकरन्दैकरसिकं कटाक्ष व्याक्षेप भ्रमरकलभो कन्नयुगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसादतरणौ असूया संसर्ग अलिकनयनं किञ्चिदरुणं शिवे शृङ्गारार्ध तदितरजने कुत्सनपर सरोषा गङ्गायां गिरिशचरिते विस्मयवती हराहिभ्यो वीत सरसिरुग सौभाग्यजननी सखीषु स्मेराते मयि जननि दृष्टिः सकरुणा गते कन्नाभ्यन्न गरुड इव पक्ष्माणि दधति
पुराम्भेतुश्चित प्रसमरसविद्रावणफले इमे नेत्रे गोत्रधरपतिकुलोत्तं सकलिके तवाकर्णा कृष्ण स्मरशरविलासं कलयत विभक्तत्रैवण्यं व्यतिकरितलीलाञ्जनतया विभाति त्वन्नेत्रपितयमिदमीशानदयिते पुनः स्रष्टुं देवा दुहिनगरिरुद्धानुपरता रजसत्वं बिभ्रतमयिति गुणानां त्रयमिव पवित्रीकर्तुं पशुपति पराधीन हृदये दयामित्रै नेत्रै अरुणधवलश्यामरुचिभिः न दशोणो गङ्गा पवनगनयेति ध्रुवममुं त्रयाणान्तीर्धाना उपनयसि वेदमनघं निमेषोन्मेषाभ्य प्रलयमुदयं याति जगति तलेत्याहुः सन्तो धरणिधरराजन्यतनये तदुन्मेषाज्ञातं जगदिदमशेषं प्रलयतर परित्रातुं शृङ्गे परिहृतनिमेषास्तव दृश तवापर्णे कर्णे जपनयन पैशून्यचकित निलीयन्ते तोये नियतमनिमेषाश्च परिका इयं च श्रीर्बद्धच्छदपुटकवाटं कुवलयं जगाति प्रत्यूषे निशि च विघटय्य प्रविशति दुषाद्रागीयस्य दरदलितनीलोत्पलरुच दवीयां सन्दीनं स्वपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च ते गाभिर्यत वने वा घर्मे वा समकर निपातो हिमकर अरालं ते पालि युगलमगराजन्यतनये न केशामाधत्ते कुसुमशरकोदण्डकुतुकं शिरश्चीनो यत्र श्रवणपदमुल्लङ्घ्य विलसन् अपाङ्गव्यसङ्गो दिशति शरसन्धानदिशनां स्फुरद्गण्डाभोग प्रतिफलितताटङ्कयुगलं चतुश्चक्रं मन्ये तव मुखमिदं मन्मथरदं यमारुह्य जवनिरदमर्केन्दुचरणं महावीरो मार प्रमथपतये सज्जितवते सरस्वत्या सूक्ति अमृतलहरी कौशलहरी पिबन्त्या सर्वाणि श्रवणचुलुकाभ्यामविरलं चमत्कारसागरचलितशिरस कुण्डलगणो झणत्कारैस्तारे प्रतिवचनमाचष्टैवते असौ नासावंश तुहिनगिरिवंश ध्वजपटि तदीयो नेदीय फलतु फलमस्माकमुचितं वगच्छन्तर्मुक्त शिशिरकरनिश्वासगलितं समुज्जायतासां बहिरपि समुक्ता मणिधर प्रकुश्चारक्ताय स्तव सुदति दन्तच्छदरुचे प्रवक्षे सादृश्यं जनयतु फलं विद्रुमलता न बिम्बन्तः बिम्ब प्रतिफलन रागातरुणितं तुलामध्यारूढं कथमिव सलज्जेत कलया स्मितज्योत्स्नाजालं तव वदन चन्द्रस्य पिबतां चकोराणामासि अतिरसतया चञ्चुजडिमा अतस्ते शीतांसु अमृतलहरी आम्ररुचयः पिबन्ति स्वच्छन्दं निशि निशि भृशङ्काञ्जिकधिया अविश्रान्तं पत्यु गुणगणकथा मेडन जप जपा पुष्पच्छाया तव जननि जिह्वा जयति सा
यदग्रासीनाय स्फटिकदृशदच्च विमयि सरस्वच्चामूर्ति परिणमति माणिक्यवपुष रणे जित्वारैर्य अपहृतशिरस्त्रैकवचिभिः निवृत्तै चण्डांस त्रिपुरगर निर्माल्य विमुखै विशाखेन्द्रोपेन्द्रै शशिविशद कर्पूरसकला विलीयन्ते मात तव वदन ताम्बूलकबल विपञ्चा गायन्ति विविधमपदानं पशुपते त्वयारब्धे वक्तुं चलितशिरसा साधुवचने तदीयैर्माधुर्यै अपलपिततन्त्रीकलरवां निजां वीणावाणि निचुलयति चोलेन निभृतं कराग्रेण स्पृष्टं तुगिनगिरिना वत्सलतया गिरीशेनोदस्तं मुहुरधरपानाकुलतया करग्राह्यं शम्भो मुखमुकुरवृन्तं गिरिसुते कथङ्कारं ब्रूम तव चुबुकमौप्यं वरहितं दुजाश्लेषा नित्यं पुरदमयितु कण्टकवति तव ग्रीवाधते मुखकमलनालस्यमियं स्वतश्वेताकाल गरुबगुलजम्बालमलिना मृणालीलालीचं भगति यददोहारलतिका गले रेखास्ति स्वगतिगमकगीतैकनिपुणे विवागव्यानर्द प्रगुणगुणसङ्ख्या प्रतिभुव विराजन्ते नानाविधमधुररागाकरभुवा त्रयाणां ग्रामाणां स्थितिनियमसीमा नैव ते मृणाली मृद्वीना तव भुजलतानां चतसृणा चतुर्भिः सौन्दर्यं सरसिजभवस्तौति वदने नकेभ्यः स्वन्तस्य प्रथममधनादन्धकरिभो चतुर्णां शीर्षाणां सममभयहस्तानलनीय नकानामुद्योते नवनलिनरागं विघसतं कराणान्ते कान्तिं कथय कथयाम कथमुमे कयाचिद्वा साम्यं भजतु कलया हस्तकमलं यदि क्रीडलक्ष्मी चरणतललाचारसचनं समं देवि स्कन्दद्विपवदनपीतं स्तनयुगं तवेदं न खेदं हरतु सततं प्रस्नुतमुखं यदालोक्याशङ्क कुलितहृदयोगा सजनङ्गरसिकौ कुमारावजापि विरदवदन क्रौञ्चदलनौ वगचम्बस्तम्भे अमदनुज कुम्भ प्रकृतिभिः समारब्धा मुक्ता मणिभिरमलां हारलतिकां कुजा भोगो बिम्ब दररुचिभिरन्तस्य वलिता प्रतापव्यामेषा पुरदमयुतिं कीर्तिमिवते तव स्तन्यं मन्ये धरणिधर कन्ये हृदयकर भयपारावार परिवगति सारस्वतमिव दयावच्चादत्त द्रविडशिशुरास्वाजतवयत् कवीनां प्रौढानां भजनि कमनीय कवयित हर क्रोध ज्वाल वलिभिरवलीढेन वपुष गभीरे तेनाभि सरसि कृतसङ्गो मनसि समुत्तस्तौ तस्मात् अचलतनये धूमलतिका जनस्तां जानीते तव जननि रोमावलिरिति यदेतत्कालिन्दी तनुतरतरङ्गा कृतिशिवे कृशे मध्ये महादेवं तव सति सती नाम जनमे पूजाभ्यामासङ्ग पुरमकरोरप्यसुरक दिवामादुर्देवी
हरसगचरीमद्रितनया तुरीयाकाभितं दुरधिगमनिश्चीममहिमा महामायावीशं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषि कदा काले माद कदय कलितालक्तकरसं पिबेयं विद्यादि तव चरणनिर्नेजनजलं प्रकुच्चामूकाना अपि च कविताकारणतया यदा दत्ते वाणि मुखकमलताम्बूलरसतां सरस्वत्यालक्ष्य विधिहरिसपत्नो विहरते रथे पातिव्रजं शिथिलयति रम्येणवपुषा चिरञ्जीवन्नेव चपितपशुपाशव्यतिकर परानन्दाभिख्यं रसयति रसं तद्भजनवान् प्रदीपज्वालाभि दिवसकरनीराजनविधि सुधासूते चन्द्रोपलजललवैरव्यरचना स्वकीयैरम्भोभि सलिलनिधि सौहित्यकरणं तदीयाभिर्वाग्भि तव जननि वाचां स्तुतिरियं तदीयाभिर्वाग्भि तव जननि वाचां स्तुतिरियं तदीयाभिर्वाग्भि तव जननि वाचां स्तुतिरियम् कलाभ्यां चूडालङ्कृतशशिकलाभ्यां निजतपः फलाभ्यां भक्तेषु प्रकटित फलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्यामस्तोकत्रिभुवन शिवाभ्यां हृदि पून भवाभ्यामानन्दस्फुरदनु भवाभ्यां गतिरियं गणन्ति शम्भोऽर्थचरितसरिधर किल्बिषरजो दळन्ति धीकुल्यसरणिषु पतन्ति विजयतां दिशन्ति संसारभ्रमण भरितापोपशमनं वसन्ति मच्चेतुहृदभुवि शिवानन्दलहरी त्रैवेद्यं हृद्यं त्रिपुरगरमाद्यं त्रिनयनं जटाभारोद्धारं जलदुर्गगारं मृगधरं महादेवं देवं मयि सदय भावं पशुपतिं चिदालम्बं साम्बं शिवमतिविडम्बं हृदि भजे कोटि कोटि महादाना कोटि कोटि महाव्रता कोटि कोटि महायज्ञात् परा श्रीपादुका श्रुतिः कोटि कोटि मन्त्रजापात् कोटि तीर्थावगाहनात् कोटि देवार्चना देवी परा श्रीपादुका श्रुतिः महारोगे महोत्पाते महादोषे महाभये महापदे महापापे श्रुता रक्षति पादुका दुराचारे दुरालापे दुस्सङ्गे दुष्प्रतिग्रहे दुरागारे दुर्बुद्धौ श्रुता रक्षति पादुका तेनाधीसंश्रुतज्ञातम् इष्टं दत्तं च पूजितं दिव्याग्रे वर्तते यस्य सदा श्रीपादुका श्रुतिः सकृत् श्रीपादुकां देवी यो वा जपति भक्तितः स सर्वपापरहितः प्राप्नोति परमागतिं शुचिर्वाप्यशुचिर्वापि भक्त्या स्मरति पादुकाम् अनायासेन धर्मार्थ काममोक्षान् लभेत सः श्रीनाथचरणाम्भोजम् यस्यां दिशि विराजते तस्यां दिशि नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये न पादुका परो मन्त्रो न देवो श्रीगुरु परः
न हि शास्त्रात् परं ज्ञानं न पुण्यं कुलपूजनात् ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपरं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा गुरुमूला क्रिया सर्वा लोकेऽस्मिन् कुलनायिके तस्मात् सेव्यो गुरुर्नित्यं सिद्ध्यर्थं भक्तिसंयुते इति कुलान्नवतन्ते द्वादशोल्लासे ईश्वर पार्वती संवादे శ్రీగురుపాదుకా మహాత్య స్తోత్రం. జగద్గురువుల అనుగ్రహంతో ప్రతి పౌర్ణమి సౌందర్యలహరి చేస్తున్నట్టుగానే ఈ ఆషాఢ పౌర్ణమి, గురు పౌర్ణమి, గురువారం రావడం కూడా పెద్ద విశేషం కూడాను. ఈ గురుపాదుగా మహాత్యం విన్నాం కదండి, ఎంత అద్భుతంగా ఉందో. సునాయేసేన మోక్షం ప్రసాదిస్తారట గురుపాదుకలు. అటువంటి గురుపాదుకలను వదలవద్దు, గురువును వదలవద్దు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ గురు మహాత్యం చెప్పడానికి ఇంత అంతా కాదు. మహాత్ములు పెద్దలైన వాళ్ళు బోళ్ళు మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనకి 6:30కి గురు మహాత్యం గురించే చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ శంకరమఠ నల్లకుంట వేదిక మీద. ఇప్పుడు ఈ వేదాంత భారతి సౌందర్యలకరి వేదిక మీద నగర విజిత్ భరద్వాజ్ మనకి పియోనో మీద గురుపాదుకా స్తోత్రము ఇట్లాంటివే అనేక స్తోత్రాలు వినిపిస్తాడు. చాలా చిన్నపిల్లవాడండి, చాలా బాగా చాలా చక్కగా అందరినీ చాలా ఆకట్టుకుంటూ చాలా అద్భుతంగా వాయిస్తూ ఉన్నాడు. ఇంతకుముందు మొన్న శారదా శంకర భక్తి సుధా బాలవికాసం జరిగినప్పుడు కిందటి నెల 15వ తారీఖు నాడు ఆ రోజు వాయించాడు. అందరి కళ్ళు ఆ పిల్లవాడి మీదే అన్నట్టు, ఈ పిల్లవాడు మా పిల్లవాడు అయితే బాగుండు అన్నట్టుగా ఉన్నారు అందరూ. అంత బాగా వాయించాడండి. ఇప్పుడు ఆ పిల్లవాడిని విని ఆశీర్వదించి అలాగే జగద్గురువుల ఆశీస్సులు తీసుకొని అమ్మవారికి, ఆ శారదా చంద్రమౌళీశ్వరులకి, శంకరాచార్యుల వారికి, లక్ష్మీ గణపతికి కూడా మనం కూడా నమస్కారం చేసుకొని జగద్గురువుల అనుగ్రహానికి పొందుదాం. అట్లాగే ప్రతి నెల కూడా మనకి ఇక్కడ అవకాశం ఇస్తున్న ఈ శంకరమఠం యాజమాన్యానికి కూడా మనకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ప్రారంభించమని కోరుకుంటున్నానండి.
శ్రీ వేదాంత భారతి సౌందర్యలహరి గ్రూప్, అలాగే శారదా శంకర భక్తి సుధా బాల వికాసం, శ్రీ శంకర యువభావతి సంస్థలు ఇటువంటి ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాలను చేస్తూ ప్రతి నెల పౌర్ణమి రోజున సౌందర్యలహరి, ప్రతి మాస శివరాత్రికి శివానందలహరి చేస్తూ అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉంది. మాకు వీలైనంత మటుకు కూడా సాక్షాత్తు మరో చిన్న శృంగేరిలాగా ఈ నల్లకుంట శంకరమఠం మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నల్లకుంట యాజమాన్యానికి, ధర్మాధికారి గారికి, అలాగే మేనేజర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నాం. ఇలా విజయ్ భారద్వాజ్ లాంటి వాళ్ళు మాగా ముందు అందరూ నేర్చుకోవాలని శంకర యువభారతి తరఫు నుంచి ఇవాళ ఇది విన్నారు కదా మీరు, ఎంత అద్భుతంగా వాయించాడో. అలాగే వారికి సన్మానం చేసిన రవి గారికి కూడా మా ధన్యవాదాలండి. వాళ్ళకి ఉండి నేర్పిస్తూ ఉన్న మాచవరం శ్రీకాంత్ శర్మ గారికి కూడా మా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. మా ట్రస్ట్ తరఫు నుంచి వారందరికీ కూడా మేము ఏం చెప్పాలంటే, అందరూ వచ్చి ఇంత కార్యక్రమాల్లో మాకు అరుణ గారు, ప్రమీల గారు, భారతి గారు, ఇట్లా చాలామంది అనేక మంది అడ్మిన్స్ ఉన్నారండి. వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి మేము ఉన్నామమ్మా, మీ వెనకాతల మేము చేస్తామంటూ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇట్లాంటి అవకాశాలు మాకు నల్లకుంట శంకరమఠం వాళ్ళు ఇస్తున్నందుకు వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. బాబు ఇట్లాగే వచ్చి మళ్ళీ బోలు కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉండాలి మా యువభారతి టైపు నుంచి. గురు మహాత్యం ప్రవచనం ఉందండి, ఎవరు వెళ్ళొద్దు, కొంచెం విని వెళ్ళండి. ఎందుకంటే ఇవాళ మనం చేసుకున్న పూర్వజన్మ సుకృతం. అందులో గురువారం రావడం మొట్టమొదటిగానే చెప్పాను. గురు పౌర్ణమి గురువారం రావడం, గురు మహాత్యం, అందులో మహత్తరమైనటువంటి ఇటు జగద్గురువుల సన్నిధిలో ఇది వినడం ఎంతో మనం చేసుకున్న పూర్వజన్మ సుకృతం. అందుకని అందరూ కూడా ఈ గురు మహాత్యాన్ని కాస్త విని తీర్థం ప్రసాదం తీసుకొని వెళ్ళవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం.